Danas pravimo jedan konkretan ručak od malo faširanog mesa, riže i malo povrća. Neki će reći da je to rižoto, a neki opet neće reći da je to rižoto. Kako god, ovo je jedno divno jelo i vrlo se brzo priprema. Biće nam potrebna jedna tava širetna u kojoj ćemo dodati par kašika ulja i oko 50 grama putera. Masnoću ćemo zagrijati na najjačoj temperaturi, a onda ćemo dodati oko 200 grama faširanog mesa, 100 grama sitno sjeckanog crvenog luka, 100 grama sitno sjeckane crvene paprike i oko 100 grama finog sosa od paradajza. U 1 litar kipuće vode ja sam dodala kocku za supu, vi možete napraviti temeljac koji želite i ostavit ćemo da se ohladi ili da bude mlak. Za ovo jelo temeljac znači treba da bude hladan ili mlak. Rižu ćemo oprati, meso ćemo staviti na zagrijanu masnoću i na najjačoj temperaturi pržit ćemo ga do trenutka dok ne promijeni boju. Ova kašika je specijalna kašika za rižota, tako da ako ne vjerujete da pravimo rižoto, ova kašika kaže da upravo to radimo. Ako ste prvi put na kanalu, ostanite do kraja s nama, pretplatite se, pritisnite zvonce i čekajte da objavimo neki novi recept. Nakon što je meso promijenilo boju, dodat ćemo sitno sjeckani crveni luk i sve ćemo to zajedno još malo miješati neku minutu, a onda ćemo dodati i sitno sjeckani bijeli luk, 2-3 komada koliko želite. Ovaj način pripreme, to jest način koji ja najviše volim kod ovakvih jela, je postepeno i pojedinačno dodavanje namirnica i tako one daju svoj maksimum. Znači, nakon što smo propržili malo mesa i luk, dodali smo i svježu crvenu papriku koju ćemo na isti način tretirati. Znači, pržit ćemo to zajedno 1 minuticu. Ona će tako pustiti sve svoje arome i mirise, neće se kuhati nego će se pržiti. To je velika razlika. A onda sam dodala 1 čajnu kašičicu suhog začina, vi nemojte ako ne volite, dodajte sol i 1 čajnu kašičicu majčine dušice. Vi umjesto majčine dušice možete dodati bosiljak, origano ili neku drugu začinsku biljku. Malo sam i pobiberila, vi ako volite ljuće slobodno dodajte i ljutu papričicu ili neki ljuti sos koji volite. A onda sam dodala opranu rižu, negdje otprilike od 180 do 200 grama riže. Riža je obična, znači nikakva specijalna riža, obična riža okruglog zrna i nakon što sam malo promiješala to na jakoj vatri, dodala sam i sos. Pržila još par trenutaka i zalila 1/3 temeljca. Ovo je trenutak kad temperaturu treba da smanjimo na pola. Znači cijelo vrijeme ovo jelo zahtijeva da vi budete pored kako ne bi eventualno zagorjelo. Što više miješate, ovo jelo će biti sve bolje. Količina temeljca treba da bude tolika samo da prekrije, znači taj sadržaj, nikako previše, a ni premalo. Rižu treba miješati i znači da ta tekućina ispari i da je riža upije u roku nekih 3-4 minute. Miješat ćemo u jednom smjeru, nekim tako jednoličnim pokretima i nakon što tekućina ispari, dodat ćemo sljedeću turu temeljca, opet 1/3. Evo vidite, to je taj trenutak kad trebamo dodati
još temeljca. I sve ćemo to ponoviti, znači na isti način, lagano miješajući. Kuhat ćemo još nekih 3-4 minuta. Za cijeli ovaj postupak, od trenutka kad sam dodala rižu, bilo mi je potrebno nekih 15 minuta. Ne morate stalno biti pored peći, ali neka ste tu i miješajte što češće. Ja sam još malo dodala soli. Evo vidite, znači kako vrijeme prolazi, tekstura ovog jela je sve kremastija, vidite po zidovima, po rubovima ove tave. I na kraju sam dodala zadnju trećinu. I nastavila sam miješati na isti način, još nekih 3-4 minute. I nakon što je voda, to jest tekućina isparila, ja mislim da je ovo naše jelo gotovo. Tipičnost kod ovog jela, to jest kod svakog rižota, je da rižu ne prekuhamo. Znači ona mora ostati malo al dente da se ono osjeti pod zubom. Iako smatram da je ovo jelo gotovo, ja sam dodala još malo vode jer će dodatno upiti. I dodala sam jednu kockicu putera, kao u svaki rižoto, da dobije na kremoznosti. Onda sam dodala parmezan, ja to obavezno radim, peršun, i možete dodati bosiljak, možete dodati rukolu, možete dodati mozzarelu ili neki sasvim drugi sir, a čak i krim sir, ali ne bih preporučila vrhnje za kuhanje. Sir služi da izbalansira ove okuse i vjerujte da je ovo jelo jedno od dražih, jedno od ukusnijih i jedno od onih koje se brzo sprema, a kojeg uglavnom svi vole. Evo, probat ćemo rižu. Ona je baš onakva kakva treba da bude. I u ovom trenutku jelo je kuhano, isključit ćemo rižu, poklopiti i ostaviti da odmara nekih 5 minuta, a onda ćemo servirati. Ako vam se video sviđa, ostavite like, komentar, pitajte ako vas nešto zanima, video podijelite sa prijateljima i dođite nam opet da kuhamo neko fino domaće jelo. Hvala što ste do kraja ostali s nama. Do gledanja. Lijep pozdrav.